Balimao Anyokuma, très urgent. Billet lundi 15 août 2022. Francis Gena, amanga autorité mofo. Vraiment, barakera, barangena, très bien même. Mais korebe munga juguni Francis Geni reye. Ko dobe sena. Nama wuli kan jwala. Aka juguni Francis re Geni ye. Hakili jonya. Oka juguni jonya be. Mbe seginga kumaka. Hakili jonya. Oka juguni jonya be. O hakili jonya jumia. Yaranye Francis Surasu gen physiquement. Mais Francis ma an kungolo de kondana bi. Francis ma kungolo kondana anga démocratie tabolo la. Francis ma kungolo kondana anga justice tabolo la. Francis ma kungolo kondana anga fen chaman ba de la. Donc amba nyafo oye fen jume par exemple ça non. En fait, yaro ni Francis be fait ka sila abaw klakla flaye di. Ni Francis be fait ka sala abaw klakla de. Na o klakla abc aula. Francis be kan klak fen jume fait bi. Oye ambe nyonga wole munun ke fanga kunda bi. Ina fo justice tabolo la. Par exemple ça non. Iba remarquer Maliens ou be ɲɔgɔn wele kuma bɛ fanga la. Bon n'a ye ɲɔgɔn wele fanga la o ye ka adamadenya de bannen parce que aw tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka diɲɛ wuli. Nin yɔrɔ la an bɛ yɛrɛ wolo débousseralan par fo. Vraiment ni ko Francis Geni symbole i bɛ mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ min fɔ o yɛrɛ wolo débousseralan par. C'est vrai ne y'a daminɛ bɛɛ ɲa. Ne de fɔlɔ fɔlɔ y'a fɔ n ko Malien bɛɛ n ko a ba la France. Mais mɔgɔ min yɛrɛ wulila ka jɛkulu sira la o yɛrɛ wolo di. Donc chapeau au yɛrɛ wolo débousseralan par. Chapeau au M5 RFP. Vraiment parce que an bɛɛ de jɛra ka nin baara in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni i bɛ ka kuma gɛn Francis tɛ gɛn donc yɛrɛwolo ni M5 bɛ fo nin yɔrɔ la parce que an bɛɛ tun ye yɛrɛwolo ye an bɛɛ tun ye M5 fana ye au même moment baara taabolo ka ɲi mais ni baara ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili de la baara bɛ ɲɛ cogo jumɛn baara kun tɛ ko Francis dɔrɔn gɛnna ko ye baara bannen de ayi dɛ baara tɔba de bɛ yen n bɛ fɛ maliyɛnw k'u hakili t'o la k'an wulila ka Francis Sɔrɔsiw gɛn yan ayi dɛ baara ma hali daminɛ fɔlɔ baara yɛrɛ belebeleba bɛ yen o ye jumɛn ye n'i ye mɔgɔ gɛn n'i y'a ka hakilinata to i fɛ i laban i bɛ tila ka segin a tigi ma ala k'an kisi o ma an ye Francis gɛn mais Francis ka hakilinata b'an ka dugu la dɛ n y'a fɔ a ɲɛna n ko bi ye lundi 15 août 2022 donc a hakili to bi date la c'est une date historique an b'an ka autorité mɔgɔw fo an yɛrɛ y'a mɛn ko sanpɛrɛn terroriste dɔw faga Burkina Wagadugu quoi yɛlɛ yɛrɛ bɛ nin ka ne kɔrɔ de m'o kuma la ko sanpɛrɛn jiginna terroriste dɔw kan ko k'u faga an ye information caman wɛrɛw sɔrɔ donc Macky Sall ka nali la mais an bɛna mun ɲɛfɔ an ka autorité mɔgɔw ye u ka baara kɛ Modibo Keyita ye kuma dɔ fɔ an bɛna Modibo Keyita kumakan kala aw n'an bɛ jɛ kala jɛ ɲɔgɔn fɛ Modibo Keyita ye kuma dɔ fɔ n'an m'an hakili to an danbe la n'an m'an sigi an danbe la an danbe o ni justice u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ ni justice kura min b'an kunna justice système kura min b'an kunna a dabɔra k'an danbe la gosi de a dabɔra k'an ɲinɛ an danbew de kɔ a dabɔra k'an ka duw de ci a dabɔra k'an ka teriyaw de fara a dabɔra k'an ka familles de ci a dabɔra ka jɛɲɔgɔnw de fara ka dugu fara justice système min b'ale bolo il faut refonder la justice malienne. Village où la mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn wele fanga la. Famille la, hali duw kɔnɔ, kɔrɔ ni dɔgɔw, n'u ma bɛn fa tiɲɛ na, u bɛ taa ɲɔgɔn wele. N ka bonya bɛ juges kan, n ka bonya bɛ avocats kan, n ka bonya bɛ magistrat bɛɛ lajɛlen kan. Mais n bɛ ka kuma mun fɔ tan de don kelen ma jɛ. Mali cili Faransi bolo, a dɔnsen kura yɔrɔ jumɛn o ye an yɛrɛ dama ka fɔ ɲɔgɔn kɔ an ka nege bɔ ɲɔgɔn na an bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn an bɛ ɲɔgɔn weleli min kɛ fama kunda n'i ye mɔgɔw wele fama kunda fo ka diɲɛ wuli aw tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ i ma y'an ka familles cira tubabuw nana ni nin fɛn kirikaraw de an fɛ yen Mali y'a ka indépendance sɔrɔ don min na Modibo Keyita ko k'an kana tubabuw ka fɛn ta n'a bɛ justice refondation kɛ a y'an danbe don a la an danbe tɛ minnu ye an danbe tɛ ka taa ɲɔgɔn wele fanga la o t'an danbe ye ni nin continuera santan Malien si tɛ kuma si fɛ ala an bɛ bɔ n'an den n'an muso n'an kɔrɔ minnu ye Mali la ka na n'o ye Amérique o de ye o ye an ka finmanw de ye o ye u bɛ ɲɔgɔn wele la tribunal daw la Amérique kɔnɔ Faransi kɔnɔ a ye taa Faransi tribunal la a mɔgɔ fɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn wele cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba olu de bɛ ɲɔgɔn wele kuma bɛɛ anw de mana taga wali jamanaw kan an bolo ko ye Mali de a dɔw yɛrɛ bolo k'an bɛ Mali de la koyi ne yɛrɛ dɔ ye a y'a wolo den nana n'a ye Amérique a yɛrɛ denkɛ muso tɛ dɛ a furumuso tɛ dɛ a yɛrɛ wolo den bilahi a y'a don kaso la a yɛrɛ wolo den y'a don kaso la cɛmanni parce que an purulen do depuis Afrique an m'an denw sɔrɔ yan hali an bɛ siran k'u bila ka taa Mali la bilahi talahi an yɛrɛ bɛ siran ka taa Mali la tellement an danbe bɔra na u nana fɛn kirikaraw bila an fɛ yen a ye nin justice système bɔ yen sinon la réconciliation est impossible au Mali ça c'est clair comme l'eau de roche village où la bɛ ɲɔgɔn wele fanga la famille la bɛ ɲɔgɔn wele fanga la kɔrɔ ni dɔgɔw du bɛ ka ci teriyaw bɛ ka fara nin tɛ hɛrɛ ye an ka jamana ma n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna dɛ a y'a lajɛ Modibo Keyita kuma mun fɔ yan nɔ
Modibo Keita Mali aga indépendance sur Romina domina ako angato nan dambe nan tora nan dambe ambe avancer aya la je iba soro dikono mo de kambe neme aye onya bu dikono mo kan iba soro dikono mo de kambe neme nga ni benta dikono ni kele be no mo be du che ku ga nyona otma du be fen du be te tango jamani otma man ku mami bana namba pa ka sabata ka mesena to de ka faraka otma anga do faranga chetri kan faso jolila faso do atinjire me mun kan jamani o dugu abe tinjire me mun kan gwa du akili bala anga makabo ya kwanye ina damne tuma awa dugu jaman beno ala yu halaki u halakira muna longe de tinjara eno fomo ho ina na sobe ko fomo ho ina ala kuko otma namba kanga jamani fotma min bala okatwala anga tanyere la de anga se anfale sogola nama tanyere la nama sanfale sogola ni muso ye wale chewo doje ka nyinu chewo ko ni chewe nyana muso ka wale muso doje a otuma longe na barika sanga jamani kan puru na nagasi tu na nagasi den kolo na wolo otuma jamani be se ko wala man kisiroma akan ka do anga tonyo de mao mani tisi far sogola itisi nugula ni tisi nugula ikanka tifri minke ikanka bara me ikanka bunu minke be sala ni disrebe munke ibe tabalita ibe po baliko otma ikeran kon dilai so nyugo pe beno abebi korela otma anga se anyela antu me prayo kamara kono anga hada maria chama beno anga tra chama beno ni anga kono otun tugulembala anga bini anyabla maran koso o anga tebo made anga kono otun delai dutien no to nyek mame foka foku kanye niye obe sa do betu kanga ni tinye kalfa duma useka tora useka dese useka kalfa maabada ni tinye utebe ukama gola nu tuganga koma trima ubani ni alafa alama ukasuma sono ka deseka ukala idutime Dia viva na dondola ko dia viva kabako o dia viva na dondola ko dia viva Malian kuma bela jele fleur Modibo Keita ka discours de ni anga kenyo fe anga baraka nanga dambe nange France gen France ga loi de be ka buri anga dugu kono bi du be ka ci bi koron ndo be nyon wole famala Mali kono nolu ye nyon soro Amerique ka juguna be tellement Amerique police tegera en fimauna na nyon wole police la po police yere be ibanga na kuma la dobe nyon wole dobe police wole nkoroge be fe ka ninkena ne yere be dodon ana fa kelela ana fa kela yere wolo fade abolla kana ne fe ne mo mu de kera kale fa be to kale goshi kuma be ko iya Amerique de mo te mo goshi yande ne mo keto malla e fa kunti goshi ko awo ko me ko iya Amerique de bo iya ni mana kan ni ale akuma ne re fe ne re kuma ni ka tiga tulo koro folo mo me ne a wole kala sigi billahi malion ni kuma telefona aw dabali be na banko ha ni ne kuma do fo onyena aw dabali be na bank ayere fa yere wolo dogoni o ye deni wole ka fo deni ngena kaka convocation tege ka di fama aw bi se ko fama chogo jume fa yere wolo dogoni o de fleka u yere koroke ayere wolo koroke ka demuso pousser a fa contour la mogombi i ga duchi Amerique kono France kono kenema mogo tede ayere sogoro mogo damaw i koroke do u yere wolo dogoni do o de ba fa ki muso kata i wole fangala billahi ni Allah na krache sade anga jamana chiradi uye Modibo Keita faga ka boy ka Modibo Keita boy kanani tubabu ka sharia nne o sharia de be ka bule anga dugu kono bi o de anga duchi kan tium bonyogona kan mabonyogona kan frafra teriya te balmaya te sinjiya te Mali kono hal na nyogo soro Mali kofe hal na nyogo soro Ameriki hal na nyogo soro Fransi hal na nyogo soro dugu werela ame nyogon wole fangala ame nyogon nyini ka nyogon détruit ame nyogon don kasola ame nyogon muso mine nyogona ame nyogon chew mine nyogona jenaya o warala an fe no ali sunguruba so mun jolembe an fe no o teke o weke Afrique de me ito ye tubabu ka dugula jien kono on ne beta ko liberté d'expression c'est la démocratie on ne beta mana ko beka jogo jien jogo jugu abe an fimon de la mate tubabu la toba don ni famille tira a main communauté ma ali américain noir munumbe ya uba force ta ka di muso ma uba fo ko muso de jobala muso fana bu golni wuli sanno ubu chaw don kasola ni chaw don na kasola
muso se ka so sara a muso caman be do sungurubaya la denw te éducation sɔrɔ o ye tubabu y'a système dilan kama de walasa farafin kana se ka yɛlɛ ɲɛfɛ a y'a remarqué Amérique kɔnɔ yan nɔ Américain noir tubabu be se ka Américain noir faga tubabu polisi a be Américain noir faga billahi hali siyɛ tɛ bɔ a fan kan awa foyi tɛ bɔ a la a foyi tɛ bɔ a la o de kosɔn n b'a ɲɛfɔ an ka autorisation mɔgɔw ɲɛna u ko kɔlɔsi phénomène mun bɛ ka na sisan nɔ n'o ye an ka ɲɔgɔn wele fanga in na min ye tubabu sariya de don an danbe tɛ awa a y'an ka duw ci a y'an ka kabilaw fara a y'an ka familles fara awa n'an tora nin cogoya la fo k'an sa ni Faransi ma tila ka sigi ka na Mali kɔnɔ a ka fɔ ne ma ko ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ ne ye mɔgɔ gɛn a ka hakilinata bɛ e fɛ yen a mɛn mo a bɛ tila ka sigi ka na Modibo Keita da fɔ ne m'a fɔ dɛ a Modibo Keita ye kumakan filanan min fɔ n bɛ n'o k'a la aw ni an bɛ jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ o de kosɔn an ka to an danbe kɔ foyi t'an danbe bɔ an b'a ɲini transition mɔgɔw fɛ n'u bɛ fɛ réconciliation ka kɛ Mali kɔnɔ u k'u jija mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'u ye faso nafolo suɲɛ u k'u wele ka na u b'a sara cogo min u ka modalité de paiement kɛ u ka Mali den bɛɛ wele Mali den bɛɛ ka na Mali kɔnɔ u ka réconciliation nationale kɛ u ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra Mali kura bɛ jɔ mais n'o ma kɛ Mali kura tɛ jɔ dɛ ni e ye dɔ bali k'a tɛ dɔ Mali kɔnɔ a b'i to Mali kɔfɛ a bɛ tentative k'i la dɛ a bɛ taa fara juguw kan dɛ Asimi Mali den bɛɛ wele bɛɛ ka na Mali kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi o ye ne ka conseil ye ka d'i ma Mali den bɛɛ wele sans exception hali Karim Keita hali Buba Fane a bɛɛ wele a bɛɛ ka na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais o kɔrɔ tɛ k'u ka taa don i ka gouvernement na dɛ minnu ye force de changement yi i bɛ baara kɛ n'olu ye mais i bɛ yafa ni mɔgɔ ninnu ma i bɛ yafu ma u ye wari minnu suɲɛ u ka wari sara dɔɔni dɔɔni u nɔ minɛlen bɛ ko min na u ka sara dɔɔni dɔɔni n bɛ kuma fɔ ka da o yɔrɔ kan bɛɛ lajɛlen k'a faamuya donc k'a fɔ aw ɲɛna n'an bɛ fɛ Mali kura in ka jɔ an bɛ ka jɔrɔ Mali kura min na n'an bɛ fɛ Mali in ka kɛ an yɛrɛ ta ye f'an ka segin an danbe de ma an ka baara kɛ an ka danbe kɔnɔna na Mali karamɔgɔ bɛɛ Mali chef de quartier bɛɛ dugutigilakaw a chrétien ɲɛmɔgɔw a diinɛ ɲɛmɔgɔw a karamɔgɔw a somaw a moriw bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka segin an danbe ma n'an ma tubabuw ka fɛn bila n'an avancera a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna hadamadenw tinw ka don ɲɔgɔn na mais en tant qu'an bɛ ɲɔgɔn wele la ne Segu Tunkara ni Belle le cerveau kɛlɛla ni Belle le cerveau ko ye ne wele fanga la ou bien ne Segu Tunkara ka Belle le cerveau wele fanga la fo ka diɲɛ wuli an tɛ ji da ɲɔgɔn tɛgɛ Malidenw Mali dɔrɔn tɛ dɛ Bamako dɔrɔn fana tɛ dɛ hali burusi kɔnɔnaw la u bɛ ɲɔgɔn don kaso la a bɛɛ ni Ala na kɛra cɛ walayi Ala hali burusi kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn don kaso la villagew la kɔrɔ ni dɔgɔw balimamaw dugutigilaka filaw u bɛ taa ɲɔgɔn cɛ ka taa fangaso la kuma bɛɛ dɔw b'u to Faransi dɔw b'u to Amérique u bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan ka avocat ta ko fo ka dɔ de don kaso la an tun bɔra ɲɔgɔn na pewu awa n'an tun ma don ɲɔgɔn na an tɛ se ka Mali kura jɔ parce que dɔ b'a dilan dɔ b'a tiɲɛ pour que vengeance kana na an b'a fɔ président Assimi ɲɛna fanga ye yɛlɛma di minnu bolila ka bɔ Mali kɔnɔ u wele u kana Mali kɔnɔ u ye wari minnu suɲɛ u ka wari sarali modalité kɛ u ka wari sara dɔɔni dɔɔni wallahi n'u ma wari sara n'u tora Mali kɔfɛ u bɛ tentative kɛ u dun moto tentative la n'u ye fanga sɔrɔ don min na u fana b'u venger e la i m'a farafin an tɛ bɛn yan parce que an tɛ compromis ka gɛlɛ farafin bolo compromis ka gɛlɛ farafin bolo e bɛ hali ni nin digira e la hali ne ye jo b'a la sa e ka diɲɛ nin kɔ faso yɛrɛ kanu kosɔn hadamadenya kosɔn Ala kosɔn a kira kosɔn u ka gɛlɛ farafin ma ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye bon en tant que i ma don o de la en tant que o t'i kunkolo la i tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ i ka laɲini ye mun ye i tɛ se k'o fana sɔrɔ k'o fɔ an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na bilayi talayi ne bɛ ka solution ɲumanba de fɔ aw ɲɛna bi an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni justice système il faut refonder la justice malienne a y'an ka famille bɛɛ ci Amérique kɔnɔ Faransi kɔnɔ u bɛɛ y'a ye u bɛɛ y'a ladege daminɛ Mali de kɔnɔ i m'a Mali kɔnɔ hali ni ye mun ɲɔmɔti o bɛ t'i wele tribunal da la awa n'u nana Amérique u b'o kelen de kɛ Amérique polisiw yɛrɛ dabali bɛ ban ko munakaw bɛ ɲɔgɔn wele aw bɛ ɲɔgɔn wele fanga la Amérique polisiw yɛrɛ dabali bɛ ban Faransi polisiw dabali bɛ ban n'i taara Amérique polisiso la i taara jugement kɛyɔrɔ la wala i bɛ taa
africains de sigilen sɔrɔ farafun ibol de sigilen sɔrɔ maloya dan de don an tɛ ɲɔgɔn fɛ awa bɛɛ ne yɛrɛ doya a yɛrɛ wolo den a bɔra n'a ye Mali la k'a nana ye Amérique kɔnɔ yan nɔ a den yɛlɛmana ka kɛ PD ye a ye den gosi den y'a wele fanga la ka tila ka kamalen wele fo bɛ ɲɔgɔn bara se fa ɲɛna fa wulila k'a b'i ka justice la dɔrɔn u ye fila fa don kaso la k'a kunkolo man ɲi cɛkɔrɔba dusukasi bolo a donna kaso la a y'a ye yɔrɔ jumɛn a ma ladege Amérique yan dɛ a ma jogo ta Amérique dɛ a y'a jogo ta Mali la de minnu bɛ bɔ Mali la ka na olu de b'u faw wele tribunal daw la minnu bɛ bɔ Mali la ka na olu de b'u baw wele polisisow la olu de b'u faw wele polisisow la wallahi a bɔra an ka système kɛcogo de la n'an m'an ka système changer fo ka diɲɛ wuli an ka famille tɛ bɛn n'an ma système changer fo ka diɲɛ wuli an tɛ kala an tɔ bɛ fara ka taga fɛ de tubabu y'a dabɔ a kama de e ma hali n'i bɛ yan nɔ Amérique kɔnɔ i bɛ taa juifu ka quartier la Eastern Parkway la New York yan nɔ i bɛ taa juifu ka quartier la ni juifu kɛ kumana ala muso t'a dala minɛ juifu ka quartier juifu kɛ muso a b'a bato i b'a fɔ a bɛ ala bato cogo min mais an ka ni taara farafu ka quartier la u b'a fɔ farafin muso ɲɛna i cɛ y'i bugɔ wa ni cɛ y'a ɲɛnkuru tigɛla dɔrɔn i bɛ polisiw wele contre la u bɛ musow su de pour que u ka to k'u cɛw ɲini k'u don kasow la u bɛ denw pousser u k'u faw don kaso la u bɛ denw pousser u k'u baw don kaso la parce que u y'a ye a bɛ kɛ Mali la u y'a ye a bɛ kɛ Afrique de tubabu de taara ni de kirikaraw hali Américain noirs ka communauté la yan nɔ an ma Tupac ni Biggie ye wa Tupac ani Biggie u ye dɔnkili la ka ɲɔgɔn classé ka marifa ci ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faga u b'a dabɔ kama de farafin bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɔrɔ tubabu b'a ɲini toujours farafin bɛ se ka fara cogoya min na farafin ka du bɛ se ka ci cogoya min na farafin ka teriyaw bɛ se ka fara cogoya min na parce que ni farafin farala ɲɔgɔn kan o ye fɛn juguba de o tɛ tubabu arranger fɛn bɛ farafin ka du ci fɛn bɛɛ bɛ farafin yɛrɛdama fara fɛn bɛɛ b'u ka teriyaw fara u bɛ passer ni système dɔ de ye k'an fara kan an bolo k'an bɛ ka avantage de sɔrɔ na an musow y'an wele ka taga k'an don kaso la an musow bɛ nisɔndiya Amérique n'i furucɛ don kaso la u bɛ so d'i ma ka wariba d'i ma i bɛ étage baw jɔ f'i yɛrɛ ba b'a fɔ ko ko alhamdulilayi ko depuis cɛ in taara kaso la ko ne den ye hɛrɛ sɔrɔ e denw dɛ o b'i to la a tɛ se ka hali a denw i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin 5 b'a bolo a kelen tɛ se k'a bɛɛ maîtriser o denw de bɛ kɛ vagabonds ni zonw ni fɛnw ye a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ olu de an ka société bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ hali Côte d'Ivoire bɛ ten Mauritanie c'est-à-dire u y'an ka danbe de tiɲɛ Rwanda président Paul Kagame y'o de faamuya Paul Kagame ko ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko n'a ma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a man ɲi bon n'an ma Mali justice système changer k'a don an danbe kɔnɔna na hali ka bɔ maliyɛn hali k'i den bɔ Mali la ka na n'a ye Amérique bɛɛ bɛ ka siran ɲɛ bi Mali justice y'a don bɛɛ kun na ko n'i ye convocation tigɛ dɔrɔn k'i bɛ taa kaso la bon denmisɛnninw bɛ mɔ o cogoya la ala ka di ne denw ka taga mara Mali la mais n'u bila ka taa Mali la n'u nana dɔrɔn u b'i don kaso la ne den fɛn fɛn wolola Amérique yan u si tɛ sɔn ka hali kojugu ɲɛsin ne ma mais n'i taara n'u ye Mali la u ka kalo kelen dɔrɔn kɛ n'u nana n'u b'i don kaso la ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ i b'i den bɔ Mali la ne bɛ Ivoirien cɛ dɔ dɔn o tɛ Malien o ye Ivoirien de a y'a wolo den a y'a labɔ Côte d'Ivoire k'a na n'a ye Amérique cɛman de don dɛ petini kun ka di cɛ ye fa b'a fɔ k'a fɔ a bɛ si bɔ a den na a denkɛnin a bɛ si bɔ a la a bɛ mobili bɛ sa ye ka to Côte d'Ivoire petini nalen Amérique yan nɔ petini donna juin min de la fa ko k'a ka juin min dabila a ye so bila a ye fa wele fanga la ko fa ka sariya tɛ boli ale kan parce que a y'a ye a bɛ kɛ Côte d'Ivoire Mali bɛ ten Burkina bɛ ten Sénégal bɛ ten u y'an ka du bɛɛ ci n'u ka sariya kirikaraw de ye awa an ka segin an danbe ma n'an bɛ fɛ an ka kɛ an yɛrɛ ye n'an bɛ fɛ Afrique ka kɛ Africains yɛrɛ ye an ka segin an danbe ma Modibo Keita y'a fɔ dɛ a ma dogo dɛ billahi tallahi n'an ma nin ko ninnu bila hali ne denw n'u ko bɛ taga Mali la ne bɛ siran ne denw bɛ kasi don o don k'u bɛ taa Mali la salon ne ye n denw bila ka taa Mali la mais ala jɛ an ka dugu bɛ ka tiɲɛ cogo min na bɛɛ bɛ ka siran ka taa ni den ye Mali la hali n'i kɔrɔkɛ dɔ bɛ Mali la n'i ko k'i bɛ nana Amérique i bɛ siran n'i muso bɛ Mali la n'i ko k'i bɛ fɛ ka nana Amérique i bɛ siran ni balima dɔ bɛ Mali la i bɛ nana Amérique i bɛ siran ne bɛ dɔ dɔn ne balima maraka dɔw bɛ yen u denw bɛ kɔrɔbaya Mali la f'u bɛ den furu u tɛ sɔn ka na n'o ye Amérique mɔgɔ man jugu i ma k'i den bɔ mun nana n'o ye an ka jamana mara système de billahi n'a ma changer an ka jamana de tilatɔ filɛ an na Faransi gɛnni tɛ kɛlɛ bannen ye dɛ Faransi hakilinata o b'an ka dugu la Faransi hakilinata
o banga dugula o banga justice system konnana mo de be nyogo ngini tlegan gengren ke brusi konnawla bamako taga dogo bamako kaf sadoni ayeta brusi konnawla billahi ibeta soro dugu flabe marfata nyogo ka bo beta nyogo soro tribunal dala un sentiment de bord nyogo na pew awa nabanga justice refondé aya refondé na turan tuala ambe sran halande ngata malila ali mbe feka muso furu malila kanana amerika obesran nimbe feka dena bo malila kanana obesran awa mogo manjugu ima aventure la ki dembo e ki dena bo malila kanana ameriki e ki dena bo malila kanana ye franci ni mi kolosi o denkele obe e don kasola parce que aya ye kabe ke malila di parce que anga justice system tubabu da blanc en fait aya ke ala kama aga tubabu ka fen mbe toye na ma toye an mago bɛ de sale filɛ ni bon ni famille cira o ye dugu cilen ye ni teriya farala o ye dugu faralen ye dɔw fana tɛ hakili sɔrɔ a la dɔw bolo justice de b'a ɲɛnabɔ maliyɛnw n bɛna fɛn dɔ fana yira u la Modibo Keyita ye kuma kelen fana fɔ n bɛna Modibo Keyita kumakan filanan dɔ k'a la mɔgɔ dɔ bɛ sɔn ka kasi bi dɔ bɛ sɔn ka fɔ ko ko ça c'est très fort et puis tubabu bɛ tila k'o kɛ u bɛ tila ka documentaire bɔ an yɛrɛ kan k'an kɛ i n'a fɔ an tɛ fɛn dɔn an ye fɛn dɔn baliw de a y'a lajɛ Modibo Keyita mun fɔ yan yɔrɔ la a y'a lajɛ yan dugu abe dugu mɔgɔ de bolo i dugu ɲɛna dugu mɔgɔw do i dugu ma ɲɛ dugu mɔgɔw do parce que n y'a fɔ a ye cogo min na maa si tɛna se ka bɔ Bamakɔ ka na aw dɛmɛ a ka dugu baara la maa tɛna se ka bɔ Kayi ka na aw dɛmɛ a ka dugu baara la aw ka kan k'a ka dugu baara cogo min na a kan k'a ka jamana baara cogo min na ɔ k'a kan k'u ta kɛ ten nɔ Dayikaw kan k'u ta kɛ ten nɔ Itakaw kan k'u ta kɛ ten nɔ Gawukaw fana kan k'u ta kɛ ten nɔ n'a nana an kan k'o kuma fɔ ye maa man kan ka sigi tugun k'a fɔ k'i bɛ ɲɛmada maa wɛrɛ fɛ. kuma bɛɛ lajɛlen filɛ Modibo Keyita mun fɔ yɔrɔ la aw n'an ka jango yɔrɔ fana lamɛn maa dɔw tun bɛ yen nɔ u hakili tun ka bon minnu kalanna ɲɛ bi nka u ma kalan sɔrɔ o tuma anw man kan ka waso n'an ka kalan ye an ka kan k'an sinsin an ka kalan kan an balima minnu bɛ yen nɔ n'u ma kalan ka sira ɲumanw don u kɔrɔ ka miiri ɲumanw don u la n'u filila k'u ka bi juru la k'u latilen min b'a to jamana bɛ se ka taa ɲɛ b'o ɲini an balimaw fɛ minnu kalanna ani fana an bɛ min ɲini. aw bɛɛ lajɛlen Modibo Keyita ka kuma ko n'i kalanna i kana ni hakilinata ye mun bɛ don maa kalanbaliw kunkolo la o ye ne Seko Tunkara ta di en tant que politologue n bɛ kuma kelen ɲɛfɔ aw ɲɛna livre dɔ bɛ yen nɔ the leadership an ɲɛ t'a la the leadership voilà leader yɛrɛ kan ka kɛ cogo jumɛn donc Modibo Keyita ye kuma kelen fana fɔ an bɛ Modibo Keyita ka kuma an bɛ o yɔrɔnin bise an k'o yɔrɔnin lamɛn n bɛ tila ka commentaire de kɛ o yɔrɔ kan. o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajiw ka mara kɔnɔ an ka hadamadenya caman bɛ yen nɔ an ka sira caman bɛ yen nɔ ni an ka fɔlɔmɔgɔw tun tugulen b'a la nka bi ni an y'a bila mara in kɔsɔn ko an ka sɛbɛn o ma dɛ an ka fɔlɔmɔgɔw tun tɛ layidu tiɲɛ n'u tun ye kuma min fɔ k'a fɔ k'u ka ɲɛ nin ye u bɛ sa de u bɛ to kan kan n'i tun ye kalifa d'u ma u bɛ se ka tɔɔrɔ de u bɛ se ka dɛsɛ u tɛ se kalifa ma abada n'i tun ye u dɛmɛ u ka mago la n'u tun kan ka kɔn ka segin ma u b'a ɲini ala fɛ ala mago ka s'u ma sanu ka dɛsɛ ka u ka layidu timɛ. diɲɛ b'i banna don dɔ la. k'an ka fɔlɔmɔgɔw kun tɛ layidu tiɲɛ an ka denw lamɔ n'i ma den lamɔ a bɛ kɛ nkalontigɛla ye a bɛ kɛ traître ye i m'a ye mɔgɔ caman ne tɛ bɛn yan parce que ne bɛ nin fɛn nin de lamɛn quoi ne Modibo Keyita bɛ nin kuma minnu fɔ dɛ ninnu de bɛ ne kungo la o de to ne ni maliyɛn caman tɛ ɲɔgɔn ye o de to ne ni environnement caman tɛ bɛn i bɛ ne ni mɔgɔ caman ye kɛlɛ la bi ni dɔ kɛlɛ sini i bɛ Seko Tunkara dɔ wɛrɛ fana kɛlɛ sini i bɛ Seko Tunkara dɔ kɛlɛ a kun tɛ ko ne tɛ mɔgɔ fɛ a kun tɛ ko ne ni mɔgɔ tɛ bɛn parce que u y'an ka société tiɲɛ de bilayi talayi n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili to a yɔrɔ la u y'an ka société u y'a tiɲɛ de u y'an ka société bɔrɔtɔ de Modibo bi ye lundi 15 août 2022 Modibo Keyita minɛlen u y'an ka société tiɲɛ de ka mɔgɔw jogo kolon don mɔgɔw la pour que an ɲɛ kana yɛlɛ pour que an ka duw ka ci pour que an ka teriyaw ka tiɲɛ u nana n'o système de n'an m'o système bila an ka segin an danbe ma a bɛɛ nana cɛ an tɛ Mali kura sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli an ka walimusow to yen an ka ɲɛmɔgɔ caman bɛ u bɛ walimusow ɲini na dɛ an ko tiɲɛ fɔ n tɛna n da don o yɔrɔ ninnu na an ka kɛ hɔrɔn ye an ka kɛ waliɲumandɔnna ye n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye walimuso ka di ye n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i tɛ adamadenw waliɲuman dɔn e yɛrɛ garisɛgɛ bɛ jamana yɛrɛ nɔgɔ fɔlɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna bilayi talayi i ma américains tɛ sɔn américains ka président de la ka jɛnɛya kɛ u y'a jugé Bill Clinton fa kasira 1998 ni e ye ɲɛmɔgɔ ye e de kan ka exemple fɔlɔfɔlɔ yira mais e ye ɲɛmɔgɔ ye e bɛ nkalon tigɛ e bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na e tilelen tɛ e bɛ janfa la kuma bɛɛ
o ɲɛmɔgɔya o tɛ taa ɲɛfɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ walayi ala ne bɛ kuma caman fɔ ne bɛ Modibo Keyita ka nin kuma nin de lamɛn kuma bɛɛ Modibo Keyita bɛ ka nin kuma minnu fɔ ni ladidi kuma minnu fɔ dɛ walahi ne Seku Tunkara b'o lamɛn kuma bɛɛ ne bɛ baara kɛ nin de i bɛ sa bi i bɛ sa sini walayi t'a dɔn an ka bila n kunna le monde est éphémère diɲɛ ka surun walayi donc maliyɛnw an ka jogo ɲa n'an man jogo ɲa an ye Faransi gɛn an tɛ ka dunun nin bala fɔ mais Faransi hakilinata de bɛ an kunkolo la jusqu'à présent n'a mo hakilinata in bila Faransi bɛ tila ka segin ka na Mali kɔnɔ n'a ma kɛ a ka sibon tigɛ kɔnɔ hɔrɔnya an ka jijaw ka kɛ ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ hɔrɔn de ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ faraɲɔgɔnna de ɲɛmɔgɔ man ka kɛ janfanci ye ɲɛmɔgɔ man ka kɛ gɔlɔngɔlɔna ye ɲɛmɔgɔ k'i tile a ka yafa fana ko fanga ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Modibo Keyita y'a kuma fɔ n b'a yɔrɔnin bise u k'a lamɛn a ka nin yɔrɔnin a ka cɛ an ka ɲɛmɔgɔw ma an ka bonya b'u kan mais c'est très important u ka nin yɔrɔnin lamɛn c'est très important maliyɛnw an ka jɛ ka lamɛn o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ Fajiw ka mara kɔnɔ an ka hadamadenya caman bɛ yen nɔ an ka sira caman bɛ yen nɔ ni an ka fɔlɔmɔgɔw tun tugulen b'a la nka bi ni an y'a bila mara in kɔsɔn an ka tɛmɛ o ma dɛ an ka fɔlɔmɔgɔw tun tɛ layidu tiɲɛ n'u tun ye kuma min fɔ k'a fɔ k'u k'a ɲɛ nin ye u bɛ sa u bɛ to kan kan n'i tun ye kalifa d'u ma u bɛ se ka tɔɔrɔ u bɛ se ka dɛsɛ u tɛ se kalifa in ma abada n'i tun ye u dɛmɛ u ka mago la n'u tun kan ka kɔma segin ma u b'a ɲini ala fɛ ala mago ka s'u ma sanu k'a tɛ se ka u ka layidu timɛ. Diɲɛ b'i banna don dɔ la ko diɲɛ b'i ban. bon mɔgɔ baara kɛ tan cogoya la mɔgɔ baara kɛ tan cogoya la fo k'i sa i tɛ malo hali ni ye jamana ɲɛmɔgɔ de i bɛ se ka hali ni mɔgɔ y'i minɛ Modibo Keyita ka kumakan de ye nin ye dɛ bon ne bɛ ninnu de lamɛn don o don o de to ne ni mɔgɔ caman tɛ bɛn o a ye nin yɔrɔnin nin video ni mɔgɔ mago b'a video la n bɛ se k'a ci a tigi ma a bɛ n bolo bon anw bɛ nin fɛn ninnu dɔrɔn de lamɛn n'i kɛra ladiri ye bi tellement u y'an ka dow ci k'an ka balimayaw tiɲɛ hali ni mɔgɔ min bɔra bi k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi ko ne Seku Tunkara bɛ ka video kɛ n tɛ k'a kɛ wariko la n tɛ ka kɛ sanuko la dɔw b'a fɔ ko tiɲɛ t'a la tu sais pourquoi parce que u mɔna du min kɔnɔ tiɲɛ tɛ fa du kɔnɔ fa ye ngalon tigɛla ye ba ye ngalon tigɛla ye kɔrɔw bɛ ngalon tigɛ ngalon de bɛ fa du kɔnɔ donc ne mɔna o du modèle kɔnɔ e bolo fɛn bɛɛ ngalon di e m'a dɔw bɛ hali ni fɛn fɔ o tɛ da la ba ye n tɛ tiɲɛ koyi n ko dutigi dɔw b'a fɔ u denw ɲɛna ko e bɛ nin place la k'e terikɛ dɔ ye village jɔ k'e bɛ fugariya la k'e ye dangaden de parce que fa de bɛ denw bila ka taa suɲɛniw kɛ ba de bɛ denw bila ka taa suɲɛni kɛ e m'a dɔw bolo de ka ɲi parce que u mɔna n'a ye parce que an dalen b'an fa n'an baw de la ka tɛmɛ hali ala kan ni fa ye mun fɔ e bɛ da o la mais ni fa ma sira ɲuman fɔ e ɲɛna e bɛ sira jugu kan e bolo o de ye tiɲɛ ye o de kosɔn n'aw ma n'a ye vidéoman lajɛ ka activistes lajɛ chacun est l'image de sa famille don o don ne ba b'a fɔ ne na Seku Tunkara n tɛ fɛ a ka fɔ k'i ye wari minɛ ko ka nkalon tigɛ Seku Tunkara n tɛ fɛ a ka fɔ n'i ye malo a n t'a ni si ta dɛ ne ba bɛ tile k'o fɔ ne ɲɛna ne fa b'o fɔ ne ɲɛna ne fa dɔgɔninw b'a fɔ ne ɲɛna ne ka famille kunturu n fa dɔgɔninw n ba dɔgɔninw n kɔrɔkɛw n balimatɔw u bɛ n wele kuma bɛɛ Seku Tunkara i bɛ video kɛ la an tɛ fɛ ka man kulo la k'i taara wari minɛ yan fɛ ko ka taga nin fɔ yan fɛ k'a fɔ cu yan fɛ k'a fɔ ca yan fɛ parce que dɔ wari d'i ma parce que o ne ka éducation di hali sini ne ka famille mɔgɔ b'o de fɔla ne na bon dɔw ka famille la dɔw b'a f'u denw de ɲɛna cɛ e bɛ nin video kɛ la e ma foyi sɔrɔ wa e yɛrɛ dangaden de donc o de bɛ video kɛ tɛ fɛn sɔrɔ parce que olu ye a b'a kɛ to quoi olu ye fa minnu ye fa minnu tigɛra ni manamana ko ninnu na quoi bon génération caman de kɛlen bɛ k'an ka société ɲagami a bɛ fɔ de ma ko les déchets toxiques a bɛɛ ni ala na kɛra cɛ e ma dɔw bɛ yen u tɛ da foyi la hali ni cɛ nana a b'a fɔ ko nkalon don parce que u mɔna nkalon de la fa bɛ nkalon tigɛ ba bɛ nkalon tigɛ mɔkɛ bɛ nkalon tigɛ mamuso bɛ nkalon tigɛ a bɛɛ n'ala cɛ bon ne ye mɔna o la hali ne ye tiɲɛ fɔla i tɛ k'a fɛ tiɲɛ fɔla bɛ kɛ ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔ lankolon i ye bɛɛ k'i n'a fɔ i ɲɔgɔnna si parce que i mɔna o du de kɔnɔ o de kosɔn an ko an k'an denw lamara n bɛ segin a kan an k'an denw lamara n bɛ segin a kan an k'an denw lamara n'an m'an denw lamara Mali in bɛ tila an na hali b'a dɔw bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ils deviennent inconscients et malhonnêtes i b'a ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ils deviennent malhonnêtes et inconscients parce qu'ils ont été éduqués dans ce sens ɲɛmɔgɔ dɔw fana bɛ yen ils sont très conscients karisa de ne dɛmɛ wala ne tɛ ɲina karisa kɔ wala ne ni karisa de ko kɛ ɲɔgɔn ye karisa de ne ka mɔgɔ ye karisa de sababu y'a to ne nin kɛ
ima Vladimir Poutine ya ate bin kumasi. Poutine est très reconnaissant. Poutine te nina mogo munu ye Poutine deme ate nina shiko. Irisu ka présent. Quelqu'un qui est reconnaissant au cas kob ala be barka de dola. Mais Janfanti ala te barka do Janfanti ka fouila. Ala kan kisi Janfanti ma. A nyamogo sigira Mali kuna ka e Janfa ke abe bina. Oro samba fo kolnelu nyina akara do Janfa la. Na o dona Janfa la obe bin. Fra fo itala. Moribo Keta ya fo abe Qur'ane kono abe Bibulu kono. Anga mogoba ya fo anga tabiya ula. Janfanti ka ko laban tala. Awani tugura Janfanti ko ibe fude kan. Aw kana do Janfa la aw kana bi Janfa dinge kono. Na o ke o ya o mago sali. Bilay talay. Ambaw ayan dongonu namo. Ambaw ayan dew lamo. Ambaw ayan dew lamo. Na ma dew namo. Ni dew mona ni Janfanti ay. Ne sewu tungara. An ne bira ka koda ke mogo doy. Ne baba foni na sewu ne de. I kana ke fisiri wale de karsa de mani ke e fitinama. Souvent ne be siga nga famille la. Mogo do be na ne ta do ne baba foni na. I kana ke fisiri wale de ki fitinama to ni kumbeto kanike ni kumbeto kanike ne we ne fa ba foni na I kolosi de karsa I deme de karsa di ka kol sarade I tato examen kero la karsa di ka mobile pine I ka moto pine falinde I akli to la I be dena moni conscientisation di. Mais quand un enfant est vraiment né dans une famille inconsciente, il devient malhonnête. Même quand il est présent, il est malhonnête. Même quand il est ministre, il est malhonnête. Même quand il est magistrat, il est malhonnête. Alors, malhonnête, allez akili ba yereba kundi la, allez akili te moko la. Allez be faka, ke bien coulé. Allez kasra foi tout la. Ne sera allez madron, allez be dimi. Mais allez be ka moun ke ela, allez toye. Ça, c'est la mauvaise éducation. Allah kan kisoma. Ya y mogo la. Bilay, kana jenyo ya kenatiki. Momba blakuna. Nine ninke ela. Est-ce que nine akerane ela? Est-ce que abe benema? Abe forma une personne consciente. Et bien éduquée. Mais une personne malhonnête et inconsciente et mal élevée. Oreba e bieli koulé. Qui fera. Ibe ni kasa. Ni parce qu'il ne voit que lui-même, il est gourmand, malhonnête et inconscient. Allah kan kisoma. Ni nyamogo kera ibeta jiwuyo fe. Ni tero tere kera ima boaka teriala. Ambo conseil di, ambe video blanc rola, te video jam bayi. Mbado ni video modèle moko chamanga goûté, moko munumbe, nolu tenu kuma nme oklola. Peut-être, nebe ni sensibilisation nkedi. Anga société kanya. Anga njogo nya, na manjogo nya. Anga jamana tejo ala ka hera kambela jilingi malien anga justice anga refondation ke sino ambebe sran kala ndum bla ka tamalla ala ka hera ke mali